एक सेवानिवृत्त नर्सलाई सहयोगको खाँचो छ। उनी आफ्ना मानसिक रूपमा विक्षिप्त छोरासँग ठूलो पीडाका साथ जीवन बिताइरहेकी छन्। जलपाइगुडी जिल्लाको डुवर्स स्थित भगतपुर चिया बगानमा एक समय नर्सको रूपमा काम गरेकी एक वृद्ध महिला आफ्नो मानसिक रूपमा विक्षिप्त छोरासँग अत्यन्त गरिबीमा जीवन बिताइरहेकी छन्। एक समयमा उनको हेरचाहमा धेरैजना निको भएका थिए। आज तिनै नर्स आफै आफ्नो मानसिक रूपमा अस्थिर एक्लो छोरासँग मृत्युका दिनहरू गन्दै बिताइरहेकी छन्। हामी जलपाइगुडी जिल्लाको नगरकट्टा स्थित भगतपुर चिया बगानकी सेवानिवृत्त नर्स शुक्ला चक्रवर्तीको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ। कसलाई थाहा छ जुन प्रकारले उनी आफ्ना मानसिक रूपले अस्थिर एक्लो छोरासँग बाँचिरहेकी छन्। के उनी स्वयंले आफूलाई जिउँदो रहेको पनि ठान्छन् कि ठान्दैनन् त्यो थाहा छैन। यस कुराको पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन कि उनी आफ्ना छिमेकीहरूको दयामा दुई छाक खाइरहेकी छन्। घरमा आमा अनि छोरा चिया बगानको क्वार्टरमा एक सानो कोठामा बस्दछन्। त्यहाँको स्थिति अत्यन्त दयनीय र काह्लीलाग्दो रहेको छ। कोठामा लाइट छैन, पङ्खा पनि छैन, पिउनलाई पानीसम्मको व्यवस्था छैन। त्यहाँ कसैले दयामायाले दिएको खण्डमा नै उनीहरूको तिर्खासम्म मेटिने गरेको छ। झार जङ्गलले घेरिएको घरमा दुई आमा छोराको शरीर चिसो भुइँमा पल्टिरहेको हुन्छ। मृत्युको मुखमा परिसकेका यी नर्स अनि उनका छोरालाई कसरी बचाउने भन्नेमा स्थानीयहरू अहिले चिन्तित देखिएका छन्। उनीहरूले प्रशासनिक मद्दतका लागि गुहार पनि लगाइरहेका छन्। भगतपुरलाई डुवर्सको उत्कृष्ट चिया बगानको रूपमा पनि चिनिन्छ। शुक्ला चक्रवर्ती त्यो चिया बगानको केन्द्रीय अस्पतालमा नर्स थिइन्। उनले लगभग 3 वर्ष अघि अवकाश लिएकी थिइन्। उनका दुई छोराछोरी छन्। उनकी छोरी विवाहित छन्। उनको एउटा छोरा विक्रम छ जसले परिवारलाई पाल्दथ्यो। त्यो छोरा बिस्तारै मानसिक रूपमा बिरामी भयो। यद्यपि उनी आफैले उनको उपचार गराउन पहल गरिन्, तर एक समयमा शुक्ला देवी पनि बिरामी परिन्। त्यस बेलादेखि विपत्तिले उनको जीवनलाई घेरिरहेको छ। एकातिर उनको आफ्नै रोग र अर्कोतिर उनको छोराको जटिल समस्याहरू। दुवैजना आफ्नो घरमा कैद छन्। विक्रमको उपचार लामो समयदेखि रोकिएको छ। बगानकी नर्स शुक्ला र उनको छोराको अवस्था देखेर स्थानीय मानिसहरूले सकेसम्म धेरैले सम्पर्क गरिरहेका छन्, तर त्यो पर्याप्त भने छैन। विक्रम कहिलेकाहीँ हताश हुन्छन्, त्यसैले धेरै मानिसहरू उनको अगाडि जान डराउँछन्। छिमेकीहरूले घरको झ्याल नजिकै रोटी, बिस्कुट वा अन्य खाना राखिदिन्छन्। अहिले यो उनीहरूको एकमात्र आशा हो। नर्स कहिलेकाहीँ गम्भीर बिरामी हुँदा उनलाई नजिकैको अस्पताल लगिन्छ र धेरै दिनसम्म उपचार गरिन्छ। हाल आमा र छोरा दुवैलाई पूर्ण उपचार चाहिएको छ। उनीहरूलाई खाना र पेय पदार्थ उपलब्ध गराउनु अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ। अस्पतालका फार्मासिस्ट सनातन घोषले दिएको जानकारीका अनुसार दुवै आधा पेट र भोकै बसेर दिन बिताइरहेका छन्। मलाई लाग्छ यदि कुनै स्वैच्छिक संस्था वा प्रशासनले उनीहरूलाई लगेमा उनीहरूको जीवन बाँच्न सक्छ। यसै विषयमा अस्पतालकी नर्स बिमला लामाले भनिन्, शुक्ला दिदी यहाँ काम गर्ने भएकाले बगान प्रशासनले अवकाशपछि पनि उनलाई क्वार्टरमा बस्न अनुमति दिएको छ। मानसिक रूपले विक्षिप्त छोराले आमालाई कुटपिट गर्दथ्यो। डरले हामीमध्ये कोही पनि घरभित्र जान सक्दैनौँ। यदि हामीले तुरुन्तै कारबाही गरेनौँ भने उनीहरूलाई के हुन्छ त्यो सोचेर हाम्रो निन्द्रा हराएको छ। यता शुक्ला चक्रवर्तीले भने दबिएको स्वरमा भन्छन्, हामी बाँच्न चाहन्छौँ। छिमेकीहरूले कहिलेसम्म हेरिरहन्छन्? के कसैले बाँच्नका लागि उनीहरूको बिन्ती सुन्नेछन्? यसै त शुक्ला देवीले एकपटक हजारौँ बिरामीहरूलाई ठुलो करुणाका साथ बाँच्ने बाटो देखाएका थिइन्। अब उनलाई बचाउन तपाईँ हामीले एउटा प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। কোথায় নার্সিংটা করতেন? এই হসপিটালে। হসপিটালে কতদিন করলেন? 30 বছর মতো। তো এখন কি আপনি রিটায়ার অবসর নিয়ে নিয়েছেন? হ্যাঁ। এখন সমস্যা কি হচ্ছে আপনার? অসুবিধা কি? খাওয়া দাওয়া খুব বানাইতে পারি না। হ্যাঁ? খাওয়া দাওয়া বানাইতে পারি না। তারপরে তুই কেন বলছিস? খাওয়া দাওয়া বানাতে পারছেন না, তাহলে কি খেয়ে থাকছেন আপনি? জল কোথায় পাচ্ছেন? জল তো আমার সমস্যা, জলের মানে কি বৃষ্টির জল খাচ্ছেন? ওই যে তাই বলতে কোন জল এটা? বৃষ্টির জল। বৃষ্টির জল। আপনার টাকা পয়সা আছে? টাকা পয়সা নাই। আপনার তো খাবার এক টাইম পাইলে দুই টাইম পাবে না।
আবার কালকে যে গ্রামের লোকে কাউকে মায়া লাগছে তো ও খিড়কি থেকে ফেলতে হবে আমাদেরকে, সামনে গিয়ে দিতেও পারবো না, এমন অবস্থা আছে। ছেলে ভাত খায় না, ভাত তো পায় না, শুধু বিস্কুট টিস্কুট হ্যাঁ, এসব ভাত খায় তো বিস্কুট যে কেউ প্লাস্টিকেও দেয়, বাবুরা অনেক যে আমাদের হসপিটাল লোকরা যত আছে প্লাস্টিকে হইলে আনে দেয় ওনাকে, ওটাই খায়, এতদিন বাঁচে আছে, নাহলে কবে মরে যাইতো উনি। আচ্ছা, এখন সলিউশনটা কি বলে মনে করছেন? আমি যে চাই কি হয়েছে কি ওনাকে একটু যদি অনাথ আশ্রম খুলছে, এ তো সবাইকে যা যা গরিব আছে যার দেখাশোনা নাই ওদের জন্যই তো অনাথ আশ্রম খোলা আছে। তো আমরা চাই দিদিকে একটু ভালো জায়গাতে রাখে, ওনাকে যদি খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত হইতে তো আরো কয়েকদিন উনি ভালো মতো বাঁচতে আচ্ছা, পারতো। প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছিল এই না 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 না। কিন্তু আমাদের এখানে ওনার তো রিটায়ারমেন্ট করার পরে তো বাড়ি সব ছাড়তে হয়, কিন্তু আমাদের এখানকার ম্যানেজার সবাই মিলে ওনাকে থাকতে দিছে, যে উনি এই বাড়িতে থাকুক বলে। পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ জানে? সবাই জানে, সবাই জানে, জানে। সবাই জানে। ভিডিও নামটা কি? বিমলা লামা। আপনি কি করেন? আমি हॉस्पिटल কাজ করি। সিস্টার। হ্যাঁ। बेटा का भी इलाज नहीं हो रहा है, अब हम लोग कितना करेगा उसको। इसीलिए जो है सो फिर अपने हल्ला की कि नहीं कि हमको छोड़ दीजिए, बेटा को भी देखेंगे, बहुत 1 महीना हो गया, तो हम लोग आज सुबह में उसको घर में पहुंचा दिए। कोई जो है सो उनको परफेक्ट इलाज करा दे।